Wadidaw, apa ini guys? Ada hewan dan mobil truk guys. Apa ini? Ini macan guys. Keren sekali guys. Kita masukkan guys. Kita masukkan ke dalam truk guys. Wih, ini singa guys. Kita naikkan lagi guys. Wih, ini truk ekskavator. Truk kontainer guys, berwarna kuning. Wih, kita naikkan juga ke dalam mobil guys. Kita bawa guys, kita cari lagi guys. Wih, ada lagi guys. Apa ini guys? Wih, ini mobil molen guys. Truk molen kita naikkan juga guys, berwarna kuning. Wih, ini hewan guys, zebra. Wih, kita naikkan ke truk warna merah guys. Wih, di sini isinya hewan semua guys. Ada zebra, ada macan, ada singa guys di truk berwarna merah. Wih, ini mobil apa ini guys? Wih, ini mobil keren. Kita naikkan ke mobil biru guys. Apalagi nih, wih, mobil perang. Kita naikkan juga. Mantap guys. Wadidaw, ada lagi guys. Apa ini? Wih, helikopter guys. Kita naikkan ke truk berwarna biru guys. Ini apa guys? Helikopter juga guys. Truk warna kuning. Wih, ini truk tambang guys. Mobil tambang. Wih, kita naikkan juga. Kita bawa guys. Let's go. Waduh guys, tumbang guys. Kita tolong guys. Truk berwarna merahnya tumbang guys. Kasihan sekali. Jalan lagi guys. Lanjut guys. Kita cari muatan lagi. Gas gas gas. Mana lagi nih muatannya guys? Kita cari guys. Oh, adik-adik jangan lupa klik subscribe ya, dan like video ini. Kemudian tonton sampai habis adik-adik. Wih, apa ini? Ada lagi guys, kumpulan mobil truk. Wih, truk ekskavator, truk beko. Apalagi nih? Wih, ini dump truk guys. Kita masukkan juga guys. Wih, ini ada mobil box. Kita naikkan juga. Apa ini guys? Wih, truk kontainer guys, truk JNT. Kita naikkan juga guys. Ini juga sama guys, truk kontainer, truk tiki guys. Keren sekali. Waduh, 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 tumbang lagi guys. Kita tolong lagi. Muatannya tumpah guys. Oke, lanjut lagi. Wih, ada truk juga guys. Dump truk guys, kita naikkan juga tentunya. Wih, macan tutul guys. Kita naikkan di mana ini? Wih, di sini saja guys. Di truk berwarna kuning. Mantap sekali guys. Wih, muatannya full guys. Let's go.
Molen guys, berwarna kuning. Wih, beko berwarna hijau. Apalagi guys, wih ada badak. Masukkan guys. Ini jerapah